Beach Day! We're busy preparing and shit. Nagdala mo buwan extra. Nagdala extra sa nila. Hey everyone! Hi guys! It's been a long time. Today we are going to the beach. Let's go to the beach, bitch! Yeah! Guys! But obviously we're not yet in the beach. Oh my god, don't Englishin ba? We are still gonna cook pancit You're too much canton. abusing. Di mo maklaro, uy. Guys, Ano na? when if you cook sanggutot. Sangyop, we put corned beef. Corned beef. Hey guys! Mag-hike ka lang ito. Wala ko pang piring laing. Iba ka nang wako. Nang wako na yung pato. Salamat. Dito. Ako lang sa tao gani. Basta kay... Something for Samuel. Sa tao gani, che. So we are now going to the beach. So guys, patuloy namin sa lumasag. How do you feel right now? Wala ko malo. Tawad ako good. How do you feel? Feel ako kay... Happy. Oh, Excited. ako sad. Hi guys! For today's vlog is we're watching a movie. Movie marathon. Movie marathon yarn. I'm so disgusting. Palod po. We are here in the resort. I'm with Thea once again. Yee! Sana mingaw. Hi. 안녕하세요. Mura pagli picture mo. Ayan, hindi ko. Hi guys! Babasa na magkaroon ng kapi-kat. Ay, What on man ako ni video? happy anniversary! Happy anniversary! Nanigyaw na ako, no? Nanigyaw na lang. Awas si Ruda, naginakog na kong buwang. Uy, mayang mo! Unsa man nalay mo sa ko kayo. Naglagay ko ka ang baso nimo. Ayaw pa dyan guys sa pagkahamplato kay ni. Kana sa itong na-split na dala. Nana.
nakakuha. Isa nakakuha na. Isa ka mas. Hindi ko siya naasimat pag yun ka, guys. So, May shot siya sa stairs at one back. kalantak! Ano yan? Okay na. Dali. Coba. Ayo. Ya timot kita mo tiil picture. Ayo nung tiil kay mo ta mga tiil. Sa mo tinyong naw. So, si Zaira kay picture siya kapag clear. So, ganingan na dyan na siya guys. Busy kayo.